Incorporated. Nagsilya gigas sa dakbayan sa Surigao. 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong tag na alas 7:05? Pagnahatog ka nato sa K3 Center Point, hemutang sa Dalang Magallanes og Still No. 5 sa Lunita Arcade, Rizal, ng ating dakbayan sa Surigao. Alang sa inyong papamalit sa mga school and office supplies, inguna sa mga RTWs o gift items, gipanag-iya ginamala nila Mr. and Mrs. Oscar Aida Camacho. This portion is brought to you by Diamond Facial Center and Beauty Salon for men and women. The most high-tech beauty center in the city with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulog ng mga services: facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful you. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, Adol sa Philcom o BBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo. Wala ilang brownout kay dila lang kaugalingon na standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magkala, kumusta ang maing buntag alang kaninyong tanan karong adlaw, Martes, petsa 15 sa bulan sa Enero 2013. Ano yung kiningatong mga balita? At ang ito sa Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Sa atong mga headlines, Mayor Ernesto Nitoy Matugas may kumpirmar sa administrative complaint batong sa City Treasurer. Centennial Monument sa Freemason o sa kaproyekto na himutang sa may Rotunda Highway at umangang sa Gateway Hotel. Suspetsado sa gun running, di pasakaan og sumbong sa Fiskalia kagapong adlaw. Checkpoint tubag ipatuman karon sa atong lalawigan, Comelec Kanban usab gihingusgan. Samtang sa atong nasod Malacañang wala pa matagbaw sa resulta sa fact-finding, may kalabutan sa investigasyon sa dugoong hitabo dito sa Atimunan, Quezon. Commission Election may butyag nga ila pang gihimo ang monitoring karon sa mga kandidato nga nagpa-ere sa ilang mga propaganda. Hinoon, wala pa'y kwenta ang oras kung pila kan minuto ang ilang campaign ads. Samtang sa agawas sa itong nasod, sunog nga nahitabo sa Australia, padayon kini 28 ka nga balay ang naugdaw. Sa sports, Los Angeles Lakers miyangkon sa iyang kadaugan sa 6th game batok sa Cleveland Cavaliers. Mga ito mga headlines. Inyo laga si John Galion ng Eric M's Control matulad sa mga detalye sa mga balita sa mga kalambuan lokal. Mayor Ernesto Nitoy Matugas may kumpirmar nga dunay reklamong administratiba ang iyang gisangat ngadto sa Department of Finance batok ang City Treasurer Sara Yamet. Kinimaw ang gross neglect of duty o gross insubordination. Wala kayo ipadayag ang detalye sa reklamo ni Mayor Matugas samtang wala pa dihinhi sa dakbayan ang City Treasurer. Gihimong ehemplo sa mayor nga dunay mga komunikasyon sa City Treasurer's Office ngadto sa Bureau of Internal Revenue o sa mga negosyante nga wala siyang pahibaw-a. Pakiusab ang City Treasurer sa pagkolekta sa hustong kantidad sa business taxes ngayang ibayad ngadto sa syudad sa ilang kita sa mga negosyante sa miaging tuig 2011 o ang kapakyas pagkolekta sa delinquenting abangan sa mga commercial building nga gipanag-iya sa syudad. Buot sa mayor nga maimbestigahan sa Department of Finance, hinungdan nga niadtong Enero 7 ning tuiga, gisangat ang reklamo ngadto sa Department of Finance pinaagan ni Secretary Cesar Porresima. Laing nga pangitabo, tulo ang namatay nga mga batan-on sa missing human miambak sa tulay nga nakita na kagahapong adlaw. Ang tulo ka mga patayng lawas nakitaan human nga
higihimo ang retrieval operation sa mga sakop sa Philippine Coast Guard, Quick Action Response Team uban ni Claver Mayor Rosemary Nini Gokiangke. Matod sa asoy ni Mayor Gokiangke, ang tulo nakit-an dito sa may lugar sakop sa sitio Dayawod, Daywan ug Baybay Tayaga, Claver, mga alas 7 ngadto sa alas 10 na sa buntag, Enero 14. Ang tulo na ilang nga mao sila si Ray J. Cruz Bayeta, 18 anyos, Ralph Fernandez Esperon, 16 anyos, ug Richard Gonya Peralta, 21 anyos nga mulupyo sa Purok 3, Barangay Daywan, Claver, Surigao del Norte. Ipahimutang na ang mga patayng lawas sa tulo para mabalsaman ini ug ang haya himuon sa ilang panimalay sa Barangay Daywan, Claver, Surigao del Norte, mado pa ni Mayor Gokiangke. Usa ka Centennial Obelisk kon Centennial Monument sa Freemason, Masonic District R13A, Caraga Region, ang nahimpahimutang sa Rotonda National Highway at bang sa Gateway Hotel. Mao kining gibutyag ni Centennial District Deputy Grand Master Sergio G. Mailig. Ang Masonic District R13A naglangkob kini sa 6 lodges nga mao ang sa Mangagoy, Tandag, San Francisco, Surigao City, Butuan ug Agusan Norte. Ang Centennial Obelisk kon Centennial Monument usa ka marker paghandom sa Centennial Celebration sa Freemason sa Pilipinas gikan sa Disyembre 19, 1912 ngadto sa Disyembre 19, May 2012, kung December 19, 1912 to December 19, 2012, dinapili ang Surigao nga may butangan sa Centennial Monument pinagi sa Mount Diwata Lodge 236. Ang Centennial Monument may gitason nga 7.5 meters o gitakdang matapos sa bulan sa Marso, nga gitakdang mutambong sa unveiling ceremony mo si Most Worshipful Santiago Gabienza Jr. o Chief Justice Renato Puno kinsa may chairman sa Centennial Commission. Ang mga proyekto adunay approval sa dakbayan sa Surigao pinagi sa buhatan ni City Mayor Ernesto Nitoy Matugas, Department of Public Works and Highways, City Engineers Office, Tourism Office, Sorneco o Telco. Dugang pagsaysay bayan sa mga proyekto unya sa pakinglabi sa Radyo Ronda uban kang Attorney Kari Luzada, ang Executive Assistant to the District Grand Master alang sa maong proyekto. Dugang balita babati tapos ning painomdom. Ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos, ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine, Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton Paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM, Aquarium and Pet Specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa dagang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami, abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, aniyahan sa dakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Wapel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Wapel Salon, best of Surigao City. Ug sa bagong pagdumala, anamay mutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Wapel Salon. Panayta sa atong mga balitang lokal.
Police Provincial Director sa Surigao del Norte, Police Senior Superintendent Roel Barcina Ubusan. May butya gahugot na nilang gipatuman ang mga checkpoints. Dunot na sa gipatuman nga gun ban sa gipatuman usab nga election period sa Commission on Election. Gitataw ni Senior Superintendent Ubusan na ang checkpoint kinahanglan nga hayag, may signages, may nag-uniforme gayud ang mga pulis nga nagdumalan ini, samtang adunay marka gayud na PNP ang sakinan nga ipahimutang diha sa may checkpoint. Gibutyag ni Ubusa nga dili pwede nga ablihan ang mga compartment sa mga sakinan. Gawas kung kanihang yuon o musugot ang tag-iya nga tan-awon sa mga tinugyanan sa kapulisan, pagsusi kung unsa ang ilang mga dala labi na sa mga pagduda nga dunay mga armas di fuego. Apan kinahanglan nga ang kortesiya ipatumang gayon diha sa mga checkpoint mato pa ni Senior Superintendent Ubusan. Itatausab ni Senior Superintendent Roel Ubusan nga ang kalampusan sa kapulisan sa pagsanta sa mga paghitamong krimen nagsumikad sa pagbuligay sa katawhan. Pinagi sa pag-report ini sa bisan unsang hitabo din ang kapulisan muhimo dayon sa ilang dinaliang aksyon. Hingpit na nga ipasaka ang kasong kriminal batok sa nagpayuhot og mga armas nga may mga buhing bala pa nga nakuha gikan sa usa ka Alan Banson Avelino, 45 anyos, nga lumag nga taga Danao City, nga kasamtangan nga nagpuyo sa Purok Everlasting Spin Extension, Surigao City. Og nakipasab sa driver sa Patis Cargo Forwarder nga si Elmer Espinosa o sa helper nini nga si George Libay Consigna. Pulos hingkod ang pangidaron og pulos nagpuyo dinhi sa siyudad sa Surigao. Gipadayag ni Police Inspector Joel Cabanes, ang intelligence operative sa City PNP, nagagapong adlaw napasaka na ang kaso ngadto sa City Prosecutor's Office sa illegal possession of firearms and ammunition. Di nakuha kanila ang napulo ka mga armas, lakip na ang mga buhing bala nini. Ang gipalusot dinhi sa atong dapit gikan sa dakbayan sa Sugbo. Hinoon ang duha ka mga suspect nakaduso usab sa ng waiver ngadto sa piskalya kagahapong adlaw. Arestado sa mga sako sa Philippine National Police ang usa ka uli tawo nga mangisda nga si Jonathan Lerio Ipitilio nga taga Purok 3 Barangay Talisay ning siyudad. Kinihuman nalutsan sa warrant o na iswan sa warrant of arrest nga gipakanaog ni maghukom Cesar Bordalba, ang presiding judge sa branch 1 sa MCTC. Giaresto ang mga suspect sa mga kaso subpoena and warrant section sa City PNP sa pagdumala o pagpangulo ni SPO4 Roberto Angob Jr. Ang pag-aresto gihimo niadto nga nakalabay nga adlaw. Hinuon ang mga suspect may kakayunan pa nga makapiyansa sa kantidad nga 12,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkaron, detenado ang suspetsado sa Surigao City Detention Cell ug ipabot pa ang commitment order gikan sa issuing court. Ang paghatag og tinguha nga sustener ang supplies isda din sa atong lalawigan sa Surigao del Norte gihusgan karon usa ka eco-fish project ang ilusad sa Surigao del Norte. Ang ecosystem mag-improbar kini sa sustainable fisheries nga gitpatuman sa atong nasod uban ang pag-abang sa United States government. Ang nahisgutang project sa Ecosystem Improve for Sustainable Fisheries kon Ecofish ilusad sa atong lalawigan karong tuiga aron kini maghatag og sulbad sa nagkadako nga problema sa supply sa isda. Dindaghan ang mga lugar karon nga halos wala na isda nga makuha gumikan sa daghang mga suldaran nga giatubang niini. Gawas usab niini gitinguha nga ang mga mananagat katagan insakto nga pagtudlo aron nga katagan og proteksyon ang atong kadagatan. Ang sobrang pagpanagat ginamit ang dili maayo nga paagi kung iligang paagi nakahatag kini og dako kayong epekto sa supply sa isda sa atong lalawigan. Nadaot ang mga coral reefs, nadaot usab ang mga breeding grounds o nga daghan usab nga kausaban sa atong kinahihan nga resulta ngadto sa pagnihit sa isda supply dinhi sa atong dapit o bisan pa sa nasod. Ang Ecofish Project usa ka proyekto nga magkonserbar sa biodiversity ug makatag og maayo nga pagi sa atong ecosystem ug gitinguha nga kini makaproducer og dugang mga isda alang sa atong gikanahanglan supply sa atong dapit. Sa atong nasod, dili pa na kontento ang Malacañang sa gipagawas na resulta sa fact-finding investigation sa PNP CIDG. May kalabutan na sa dugong hitabo dito sa Atimunan, Quezon. Ang nasigutang report
nagbutyang ambos o dili shoot out ang operasyon nga nakahatag og nakamikala sa 13 ka mga kinabuhi nga gipakasuhan karon ng grupo ni Superintendent Hansil Maratan. Mata pa ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na dili tataw pa ang naisugutang report o ilang gipaabot ang dugang resulta sa investigasyon nga gihimo. Mata na Lasierda nga hindi pa usab pinal ang NBI report nga gihimo karon subay na sa mando sa presidente aron nga katagan og pagtataw og ang reklamo matuwag din ang mga pamilya sa 13 ka mga nakalas nga kinabuhi miangal gumikan sa mong panghitabo. Ang Commission on Election mibutya nga ilang gimonitor karon ang mga gipabati nga mga campaign ads sa mga kandidato ning midterm election. Mata pa sa Commission on Election pinagi sa chairman nga si Sexto Brillantes na wala pa malakip sa 120 minutes nga limit ang gisibya nga mga campaign ads sa mga kandidato labi na pagka-senador. Mata na Brillantes nga magsugod ang ilang pag-ihap sa mga minuto sa campaign ads sugod sa Pebrero 12. Din usab hingpiton nga bantayan sa Commission on Election ang ilang mga campaign na ads material. Sa pagkakaroon, wala na early campaigning, busa monitoring lamang ang himo sa Commission on Election. Nimando na ni Justice Secretary Lelia de Lima ang pagtangtang sa pwesto ni NBI NCR Director Manuel George Horabal. Kuyo kaniya maong mga miyembro nini di na nahimong naitabo ang usa ka enkwentro kung panagladis o sa ka birthday party nga miresulta ngadto sa usa ka insidente. Matod ni de Lima, command responsibility ni Horabal nawa niya katagi og pagbadlong ang iyang mga katawan sa usa ka birthday party din na dunay bino kung alak ang ilang giselbi nga miresulta ngadto sa paghubog sa pipila ka mga sakop nini. Nasayran nga gipusil ni Special Agent Nestor Pascual sa NBI NCR ang iyang kuyog nga si Joselito Guillen samtang nag-inom sulod sa NBI compound. Gibutyag nga hubog ang hingtungdan o nga gibadlong unta nini si Guillen apan hitabo nga napusil ni Pascual. Ang panig ni Horabal mibutyag usab nga dili niya kontrolado ang hunahuna sa iyang mga miyembro apan gibasol sa gapon gumikan kay Mato de Lima command responsibility ang maong hitabo. Doon ang balita gikan sa gawas mabati tapos sa mga penomdom. Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligya sa klase-klase mga lahas, relo ug daghan pang uban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan adto karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop. Ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo ning Dakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prendahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Marcas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SPUS Gym, Magallanes Street, Surigao City. Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigao sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Kay kung bisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, kanto Dalan San Nicolas, ning Dakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi adlaw usiki. Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig di pahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Gikan sa gawas sa atong nasod sa Canberra, Australia, padayon ang wildfire nga gisaniti sa mga nasod. Mabot na nga to sa laing 28 ka mga kabalayan ang nangasurog. Dito lamang sa estado sa New South Wales, 140
ang nasunog o nga kini gipadayon ang tumbati sa mga bumbero aron nga masanta ang mga grabing wildfire. O sana ang gikataw na matay gumikan sa maong panghitabo din ang mga bombero nagpadayon sa ilang pagsanta sa pagkuyanap sa kalayo labi na dito sa Tasmania. Apito sa masunog ang mga kagamitan sa Space Observatory sa mga nasod. Ibutyag nga ilang luwas ang tanan nga mga gamit sa Siding Springs Observatory din adunay 15 ka mga higanting teleskopyo ang nahipahimutan. Ang naisgotang observatory nakaangkon og dakong danyos labi na sa building nga nasunog nini. Naisayran nga ang Siding Springs adunay mga Anglo-Australian telescope nga mao gigamit pag-survey sa 200,000 ka mga galaxies o sa ka-instrumento kini nga nagkumpirma sa existence of dark energy nga naghatag kini og pasinungog isip Nobel Prize for Physics sa usa ka Australiano nga si Brian Smith. Ang naisgotang wildfire ikabalak-an kini nga mohatag pagdugang tanyos gumikan sa naglungtad nga kalayo. Dito sa Milan, basura sa korte ang awag sa kani Italian Prime Minister Silvio Berlusconi nga hunungon na ang gihimong paghusay kaniya sa gitawag nga sex for hire trial. Ang desisyon sa korte nga dili na paminawon ang dili na imbitaron ang aron nga paminawon ang testimonya sa usa ka Moroccan club dancer nga si Karima El Marong. Hinuon gipatawag sa korte ang unom ka mga testigos kuyog na sa usa ka aktor nga si George Clooney. Niatubang sa korte na si El Marong tapos ang duha ka mga paghusay o wala na kini karon motambong gumikan kay nagbakasyon sa Mexico. Kung kanamduman panghimakak ni Berlusconi ang usa ka pasangil nga siya may patol sa usa ka minor de edad nga prostitute. Sa iyang pagkatubang sa husay nitong Oktubre sa Milan, may kalabutan na sa mga sex scandal issue iyang gibutyag nga walay mga hilas nga maiksena ang naitabo dito sa iyang balay nitong 2010. Wala usab sila'y relasyon sa nisgutang batanon nga gipaila kaniya nga 17 anyos apan diay o gipaila kaniya nga 24 anyos apan diay 17 anyos pa sa tinuod nga edad. Wala siya masayad din gumikan kay nakita niya ang tindog ug barog sa nisgutang dalagita sa pagkaroon ang sumbong padayon pa kining gihusay sa hukmanan. Sa balitang sports sa Los Angeles, gitapos sa Los Angeles Lakers ang ilang 6 games sa pag-angko ng kadaugan patok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 113-93. May tala sa doble-dobling performance si Dwight Howard sa iyang pagbalik sa line-up sa Lakers. May score og 22 puntos og dunay 14 rebound si Howard o gidungagan panini ang 23 puntos ni Kobe Bryant. Ibotyag ni Howard sa Bryant nga sila midula sa ilang 6 games o ilang gitinguhagin ang pag-anggon sa kadaugan. Sa panig sa Cavaliers, may score sa tag 15 puntos si Kyrie Irving o Dion Waiters. Sa atong kahimtang sa panahon alang karong adlaw pamayanta ang report sa Pag-asa uban kanato karon si Jun Arpon. Jun, good morning. Good morning, sir. Ang garing update sa lakad sa atong panahon para karon nga adlaw Enyero 15 tuig 2013. Ang telen of a cold front magapadayon sa silangang bahin sa Kabisayan samtang ang northeast monsoon magapadayon usab sa silangang bahin sa Luzon. Ang Samar o Leyte Provinces, Central Visayas o Mindanao makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon umay panalagsang mahinay ngadto sa kasarangan nga mga ulan ug panalugdog samtang Bicol Region, Cagayan Valley ug kaprobinsyahanan sa Aurora ug Quezon lakip ng Palawan mapanganuron usab ug may mahinay lamang nga mga pag-ulan-ulan. Ang Metro Manila guban pang bahin sa nasod may pagka mapanganuron lamang ug may mga lumalabay usab nga panalugdog o ulan. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa Miana Silangan ang magapadayon sa Luzon. Ang kadagatan ini nga lugar kasarangan ngadto sa Baluron.
Sa Kabisayan ug Mindanao ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop sa gyapon gikan sa amihanang silangan ug may malinawon ngadto sa kasarangan nga kadagatan. Nga amigo June Arpon nagareport sa Pag-asa Station. May buntag sa tanan. Thank you so much, June. O ang balita sa panahon, ito nato sa Royal Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer. Mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 o 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. Anong tag mga City Media sa tanang mga nag-inquire, klase karon niya trabaho ta padayon sa atong tagstag sa mga iboton sa mga pribado ug boton sa gobyerno. Dayon na atong normal nga makaliwkan alang kong kadawa. Dili natapos sa atong mabalita sa Radio Ronda Morning Edition sa News Watch alang karong adlaw. Enero 15, 2013. Ang alaga si June Galion o ba ni Eric M's Control. Kami mingon salamat ug may buntag alang kaninyo. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.